Generalice Bissell, dobrodošli u program N1. Ovo će biti vaš posljednji intervju za BiH medije prije nego li napustite vašu sadašnju poziciju kao komandanta NATO-a u štabu u Sarajevu, gdje ste došli u julu prošle godine. Ali hajmo razgovarati o nekim ozbiljnim temama prije nego li vas pitam o vašem iskustvu u Bosni i Hercegovini. Serious question before I ask you about your time here in Bosnia and Herzegovina. BiH government recently has announced... Vlasti Bosne i Hercegovine su nedavno saopštile da su postigle dogovor o takozvanom planu za reforme, bez spominjanja godišnjeg nacionalnog plana koji bi na neki način restartovao map za Bosnu i Hercegovinu. To će se desiti, kako se sada čini, do kraja ove godine. Možemo li očekivati da će to NATO prihvatiti kao plan za ovu ili za narednu godinu i kako će to uticati na odnose između Bosne i Hercegovine i NATO-a u ovom trenutku? Can we expect that the NATO will or for the next year, and how that will move forward the relations between Bosnia and NATO at the moment? Mislim da je važno imati na umu da kao prvo da je NATO jako drago da se formira vlast u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina ide naprijed, da se pravi napredak nakon izbora. Što se tiče reformi, na programima reformi sa Bosnom i Hercegovinom radimo u proteklih 15 godina, tako da bilo koji dokument koji dostavi Bosna i Hercegovina će samo poboljšati taj program. Ne možemo komentirati o ovom trenutnom dokumentu u kojem se razgovara jer ga još nismo vidjeli, ali znam da imamo izuzetne odnose sa ljudima koji uobičajeno pišu takve dokumente. Radili smo s njima kroz IPAP već godinama i na osnovu tih reformi vidimo to kao vjerovatno nastavak reformi koje već radimo. Tako da, iako se čini da se o njemu jako puno govori u medijima, iz perspektive NATO mi očekujemo da ćemo nadograđivati reforme koje trenutno radimo i da ćemo poboljšati naše partnerstvo sa BiH. Možemo li podsjetiti naše gledaoce na opšte elemente reformi koje su sadržane u godišnjem nacionalnom programu i koje su dio ANP-a ili koje bi trebale biti poslane u NATO sjedište u Bisselu od vlasti Bosne i Hercegovine? Dakle, generalno govoreći, godišnji nacionalni program proširuje ono što se zapravo radi kroz reformski proces. U prethodnim dokumentima, kao u IPAP-u, fokusirali smo se samo na vojni odbrambeni, sigurnosno odbrambeni aspekt i fokusirali se samo na deklarirane jedinice. Ideja da godišnji nacionalni program u konceptu jeste zapravo da obuhvati cijelu vlast, da bi se poboljšali ekonomske, političke, pravne reforme i samim time zapravo postaje jedan sveobuhvatni vladin pristup, a ne odnosi se samo na pristup dakle vojske, sigurnosno-odbrambenog sektora i zato godišnji nacionalni program kao koncept može pokriti mnoge druge stvari van obima vojno-sigurnosnog. Mnoge druge zemlje govore o evropskim reformama o Evropskoj uniji i koriste to da popune ta poglavlja. Ali ponovo kažem, ne mislim da NATO toliko brine, odnosno zanima dakle konkretne stvari, nego zapravo mi želimo da vidimo kontinuirane reforme, želimo vidjeti zapravo stvari koje će poboljšati demokratske procese, zaštititi prava svih pojedinaca, dakle sve one stvari koje svaka prosperitetna zemlja želi vidjeti. Upravo ste spomenuli EU reforme i put prema EU. Mi obično vidimo euroatlantske puteve kao paralelne puteve i znamo da je običaj da ni jedna zemlja koja je postala zemlja članica NATO-a nije prije toga postala zemlja članica Evropske unije. Neki bi rekli da je to malo lakše. Zato mi dopustite da vas pitam. Znamo kako idu razgovori s Evropskom unijom, kakva bi bila struktura razgovora kada ovaj plan bude prihvaćen i odobren za Bosnu i Hercegovinu. Trebamo li očekivati neke strukturirane pregovore ili će biti Bosna i Hercegovina pošalje ono što je uradila, a NATO to procijeni? Organized negotiations, or that will be just Bosnia is doing its reforms and then NATO does its valuation of what is done and what is not done?
Kao prvo, da odgovorim na vaše pitanje, reforme Evropske unije i NATO reforme su komplementarne. Dakle, želite jak ekonomski sistem, želite jak demokratski sistem, jak vojni sistem. Dakle, sve one poboljšavaju ekonomski prosperitet države kao i stabilnost države. Tako da, dakle, nije to ili, niti jedan prije drugog, nego su zapravo komplementarni procesi, dakle, u smislu da Bosna i Hercegovina odluči da poduzme reforme u cijelom spektru, dakle, bit će bolja država. Dakle, isto tako da kažem, sigurna sam da vi vašu platu ne trošite, odnosno kada je dobijete, ne stavljate u banku koja nije sigurna, nego želite zapravo, dakle, ekonomiju na mjestu gdje je sigurno, gdje se gradi infrastruktura, industrija koja otvara radna mjesta i zapravo odatle raste. Tako da to je zapravo veoma komplementaran proces i Bosna i Hercegovina će zapravo odlučiti koje su reforme važne i mislim da je to važno imati na umu, dakle, u svim ovim razgovorima. Dakle, Bosna i Hercegovina bira pravac, Bosna i Hercegovina bira put, BiH bira dinamiku. Na BiH je da zapravo krene ka svijetu i da se pridruži ostatku svijeta na nivou kojim želi. NATO je ovdje i samo da pomogne, da pruži savjet pomoć na osnovu kolektivnog znanja 29, uskoro 30 zemalja članica. Spomenuli ste 30 zemalja članica. Naredne sedmice se održava samit posvećen 70 godina NATO-a i još jedna zapadno-balkanska zemlja će postati članica, to je Sjeverna Makedonija. Member. The procedure is going to be done by, as Secretary General says, April of next year. How important Procedura bi, kako je to rekao generalni sekretar Stoltenberg, trebala biti završena do aprila naredne godine. Koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu i region da budu blizu ili bliže ili da postanu članica NATO-a kada je u pitanju saradnja i sigurnost? Kao prvo mislim da je jako jasno da ja vjerujem u NATO. Moja zemlja je jedna od osnivača NATO-a. Mi vjerujemo u to dobro koje NATO nosi i mi zapravo vjerujemo da NATO pruža prosperitet. A također prepoznajemo i priznajemo pravo izbora i suverenitet, tako da možete imati prednosti od onih koji su oko vas ili imati prednosti kada ste jedna od. I mislim da je to odluka koju BiH treba donijeti. Dakle, mi se radujemo što će Sjeverna Makedonija postati punopravna članica. Oni već učestvuju u velikom broju naših sastanaka, aktivnosti i kao što ste rekli, vjerujemo da će se to desiti u aprilu 2020, ako ne i prije. Ali mislim da je zanimljivo također prisjetiti se da kada uzmete primjer pristupanja Sjeverne Makedonije, vidite zapravo da je to dugoročan proces, da je jako puno odluka potrebno na tom putu, dakle, od kojima odlučuje i zemlja i saveznici kako ići. Tako da mislim da BiH treba imati na umu da je to jedan dugoročni proces i da zapravo mogu odlučiti u bilo kojem trenutku koliko daleko žele ići. Važno je zapravo raditi na razvijanju partnerstva, saradnje, ojačavati BiH, dakle, da ona može pružiti kolektivnu sigurnost koju ona želi. So let's talk about Bosnia and NATO. Govorimo o Bosni i Hercegovini i NATO-u. Kakvu trenutno saradnju imaju Bosna i Hercegovina i NATO, kako u vojnom, tako i u civilnom smislu, i kako vi ocjenjujete tu saradnju nakon godinu i pol koliko ste proveli u Bosni i Hercegovini? Between Bosnia and NATO based on your, let's say, year and a half spent here in Bosnia and Herzegovina. We have a great relationship. Imamo izuzetne odnose. Susrećem se sa komandantima. Zapravo jučer sam bila u Čapljini, imala sastanak sa komandantom 4. pješadijske brigade. Redovno se sastajem sa generalom Maševićem i njegovim timom. Isto se odnosi moj tim, moje savjetnike koji pružaju pomoć pri radionicama. Dakle, jako puno su integrirani, učestvuju u mirovnim operacijama. Preko 10% pripadnika oružanih snaga učestvovalo u mirovnim operacijama. Oni su jako dobri profesionalni vojnici. Mi to podržavamo. Dakle, ja sam sretna što mogu služiti rame uz rame sa mojom braćom po oružju, sa oružanim snaga Bosne i Hercegovine i radim se što ću ponovo služiti s njima.
Let me then ask you this. We know that Bosnia's BiH army forces are... Znamo da su snage oružanih snaga Bosne i Hercegovine raspoređene u strane misije pod komandom NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Koliko je važno za relativno malu zemlju, poput Bosne i Hercegovine, barem populacijski, da ima predstavnike u tim misijama i kakav efekat može imati na zemlje poput Afganistana ili konfliktne, odnosno postkonfliktne zemlje u svjetlu naših iskustava u postkonfliktnom smislu. Or any other conflict or post-conflict area due to our post-conflict experiences which we have here in Bosnia and Herzegovina? Mislim da je važno i mislim da je to dvosmjerna ulica. Dakle, BiH donosi svoje vještine koje možda druge zemlje nemaju, a s druge strane zapravo njihova prednost da vide druge države kako se druge zemlje razvijaju. Dakle, svaka zemlja ide tim putem na različit način da sa jednim ciljem da budete najjače, najbolje oružane snage kako bismo branili interese naše države, nacionalne interese. Dakle, vještine koje posjeduje Bosna i Hercegovina druge zemlje nemaju, tako da pružajući te vještine uče druge kako da budu bolji u onome što radimo. Tako da želimo se zahvaliti Bosni i Hercegovini na njenom doprinosu. To je dobrovoljan izbor i mi cijenimo da Bosna i Hercegovina dobrovoljno učestvuje u mirovnim operacijama. Centar za obuku za mirovne operacije obrazuje zemlje iz cijeloga, pripadnike iz zemalja iz cijeloga svijeta i mislim da to je zapravo najveća stvar, dakle, za Bosnu i Hercegovinu, dakle, da pružaju sigurnost, ne konzumiraju i želimo se zahvaliti Bosni i Hercegovini rad toga i radujemo se što ćemo i dalje služiti s njima. We'll celebrate on December 1st. It's a 14th anniversary. It's Oružane snage Bosne i Hercegovine će 1. decembra proslaviti 14. godišnjicu. To nije dugačak životni vijek, tek decenija i po. Ali kako biste procijenili taj put kada se poredimo s vojskama u regionu, da se ne poredimo s armijama većih zemalja ili puno opremljenijim armijama u svijetu? Not comparing with the bigger nations or much more advanced armed forces in the world. Što se tiče vojnika, njihovih sposobnosti, njihovih vještina, jako su dobri. Mislim da je najveći izazov koji im ne dozvoljava da idu naprijed jeste budžet i zapravo u poređenju sa drugim državama u regionu oni su zapravo nemaju dovoljno sredstava, njihove su plaće ispod prosjeka, tako da zemlja ne ulaže u oružane snage na isti način kao recimo Srbija. Srbija troši skoro 2% BNP-a da bi poboljšala svoje oružane snage. Bosna i Hercegovina manje od 0,8%. Dakle, u poređenju, dakle, ne možete modernizirati ako ne investirate u modernizaciju, novu opremu i trenutno većina budžeta Bosne i Hercegovine odbrambenog je zapravo ide na plaće, dakle, i osnovne druge potrebe kao što je struje, energenti, gorivo i tako dalje. Iz perspektive vojnika, pojedinačnih pripadnika, mislim da imate izuzetne profesionalce, starješne, ali s druge strane mislim da Bosna i Hercegovina mora obezbijediti budžet oružanim snagama kako bi se mogli modernizirati, poboljšati infrastrukturu, svoju opremu i zapravo podići plaće, mislim što je njihova najveća potreba sada. Spomenuli ste Srbiju koja troši mnogo na oružje i oružane snage. Imamo tu i Hrvatsku koja je također članica NATO-a koja radi isto. Da li ste zabrinuti da bi gomilanje naoružanja u regionu moglo dovesti do destabilizacije u regionu kada to gledate iz pozicije NATO-a ili imamo dovoljno alatki da se situacija na polju vojne nestabilnosti drži pod kontrolom? Just that there is enough tools to control a situation here in the region in that area of military instability. Znate, iz moje perspektive, najveće prijetnje svijetu današnjice zapravo dolaze iz netradicionalnih izvora, nedržavnih aktera i sličnih stvari. Dakle, opasnost po sigurnost nisu zapravo državni akteri protiv državnih aktera, nego zapravo nedržavni akteri, prekogranični kriminal, cyber kriminali i te druge stvari. I mislim da ukoliko ulažete u svoju vlastitu odbranu, stvarate stabilniju situaciju za sve
dakle, oko vas. Dakle, ja bih rekla da ne mislim da su to izazovi, mislim da ukoliko ulažete tada preporučena 2%, dakle, da je to dobra ideja. 2% o kojima NATO govori, dakle, nisu to 2% koji idu u NATO, nego što je NATO zapravo shvatio sa kolektivnim znanjem 29, uskoro 30 zemalja, da ukoliko ulažete u sebe, onda zapravo pružate kolektivnu odbranu za sve. Dakle, 2% jeste smjernica, dakle, kažete zemljama ukoliko uradite to, onda mislimo da ćete se moći modernizirati, plaćati dobre plaće svojim vojnicima. Dakle, to je investicija u sebe, ne nešto drugo. Dakle, voljeli bismo da vidimo da se poveća budžet BiH ka 2%, s time bi se mogla nabaviti bolja oprema, bolje bi bile plaće, bolja medicinska podrška, dakle sve ono što bi moglo podržati oružane snage. You are US general and US commander here in Sarajevo. Američka ste generalica i američka komandantica ovdje u Sarajevu. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić je trenutno u posjeti SAD-u i imao je sastanke u Pentagonu sa zvaničnicima Ministarstva odbrane. Također imao neke u State Departmentu, kao na primjer sa bivšom ambasadoricom Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack. Kako vi gledate na odnose SAD-a i Bosne i Hercegovine u civilnom i vojnom smislu? Between Bosnia and Herzegovina and United States, both in a civil and a military way at the moment. Mislim da su izuzetni odnosi, kao što ste rekli, trenutno je u posjeti Sjedinjenim državama i mi pozdravljamo da svi pozivamo sva tri člana predsjedništva da posjete Sjedinjene države. Pored toga, Nacionalna garda Marylanda ima partnerski program, obučavaju se zajedno sa vašim pripadnicima. Mislim da kad su zadnji put imali takmičenje za najboljeg vojnika, da je vojnik iz oružanih snaga osvojio prvo mjesto na tom takmičenju, dakle prilike su tu i za oružane snage da uči od Sjedinjenih država i obratno, dakle izuzetan odnos i želimo da se on nastavi. What would be plans from NATO for Bosnia? Koji su planovi NATO-a za Bosnu i Hercegovinu za 2020. i koji su planovi SAD-a na bilateralnoj razini za 2020. za Bosnu i Hercegovinu? With Bosnia and Herzegovina for next year. Dakle, da govorimo o NATO-u, jer moram vam reći da najbolje bi bilo razgovarati sa američkom ambasadom o tome, jer ja ne mogu govoriti o tome koji su njihovi planovi. Ja ću se fokusirati na NATO misiju, nastavit ćemo sa reformama. Mi znamo šta BiH želi raditi, radimo sa zajedničkim štabom, sa Ministarstvom odbrane, drugim ministarstvima i drugim ljudima iz sigurnosno odbrambenog sektora, dakle nastavit ćemo sa tim reformama. Mislimo da pružanje pomoći, dati im priliku da rastu, da se obučavaju, da će stvoriti stabilniju, prosperitetniju BiH, tako da će građani ostati ovdje, graditi svoje živote, a ne odlaziti. The politicians in Bosnia and Herzegovina after 13 months of Vjerujete li da bi političari u Bosni i Hercegovini mogli nakon 13 mjeseci prepucavanja i unutrašnjih borbi i razmjene poruka preko medija biti spremni odvojiti dovoljno vremena i snage da ispune ono što im predlažete i da li će slušati saveznike i savjetnike koji dolaze sa idejama kako popraviti stanje? Friends and advisors from the world who are coming with ideas to improve situation here. Nadam se. Jedna od principija demokratskog društva jeste civilna kontrola nad vojskom i dakle kao osoba u uniformi pokušavam biti apolitična, dakle i mi služimo pod bilo kim koji je izabran naša država. Mislim da je to važno i da je neophodno za stabilnost svijeta. Mislim da ono što treba imati na umu jeste da BiH ima zapravo iste one probleme kao i druge zemlje u svijetu i druge zemlje bore se dakle da uspostave vlast, da imaju različita mišljenja kada govorimo o politici ili se zemlje bore sa retorikom koja nam je svima neprijatna, ali izazov jeste kako proći kroz to, kako ići naprijed i mislim da ponekad zapravo mislim da BiH se treba na to malo više koncentrisati, ne zaboraviti prošlost, ali ići ka boljoj budućnosti. Mislim da kad pogledate zemlje oko BiH vidite zapravo da kada to rade, da zapravo stvaraju okruženje
imaju industrije, biznese koje žele ulagati, koje otvaraju radna mjesta, čini mjesta stabilnim i definitivno nisam u situaciji da komentarišem političare, ali nadam se da će iznaći način da rade zajedno i zapravo stvoriti Bosnu i Hercegovinu nakon kako je svaki građanin želi, dakle prosperitetno, gdje mogu imati ispunjene živote i mjesto gdje mogu živjeti i razvijati se porodice. Približavamo se kraju ovog intervjua. Želim vas pitati jedno posebno pitanje. Pitanje ide za vašu jedinstvenu perspektivu. Jedna ste od rijetkih žena generalica u svijetu danas. Vidjeli smo nedavno vijest iz SAD-a gdje su dvije sestre postale generalice. Trebamo li u budućnosti očekivati više žena na visokim pozicijama u vojnim strukturama u svijetu i možda da imamo ženu na čelu NATO-a ili generalicu s 4 zvjezdice kao vrhovnog komandanta NATO-a? Trebamo li to uskoro očekivati u Bosni i Hercegovini? For example, Secretary General of NATO to be female or even Supreme Commander of NATO to be female with, for example, 4 stars. Apsolutno. Mislim da to će se apsolutno desiti. Nova komandantica NATO misije u Iraku jeste kanadska generalica, dakle vidimo to sve više i više u društvima. Stvarate vojske sa mogućnostima, dakle koja je mjesto gdje žene mogu postići ono što želi. Dakle, mislim da samim time ćete viđati više žena na liderskim pozicijama. Nemam sumnje da ćemo vidjeti u jednom trenutku i ženu generalnog sekretara i vrhovnog komandanta. General Mašović, ja o tome često govorimo, on je predan različitostima u oružanim snagama, to je proces, ali ponovo kažem, dakle, uvijek su prema meni, uvijek su se odnosili jako dobro, uvijek sam bilo dobrodošla, komandanti su uvijek bili otvoreni, iskreni, dakle, nemam nikakve sumnje da podržavaju žene i da će nastaviti. You have spent year and a half living and working here in Bosnia and Herzegovina and you Proveli ste godinu i po radeći i živeći u Bosni i Hercegovini. Rekli ste da ste bili u posjeti južnom dijelu Bosne i Hercegovine u Čapljini. Pitam vas sada kao osobu, ne kao generalicu, kako gledate na život u Bosni i Hercegovini i šta ćete ponijeti sa sobom iz Bosne i Hercegovine kao uspomene? Rekla sam ovo već. Sad sam u oproštajnim posjetama, idem u Banja Luku, Tuzlu, naredne sedmice. Apsolutno će mi nedostajati BiH, prelijepa je zemlja, izuzetni, susretljivi ljudi i postoji i njihova je tu žilavost, otpornost. Bez obzira na istoriju, ljudi su zapravo u stanju da nastave živjeti. Da, oni žele više i mislim da zaslužuju više, nedostajeće mi hrana, vino i zemlja je prelijepa i zaista se radujem da ću ponovo doći i posjetiti. Odgovorili ste na moje naredno pitanje. Znači da vas očekujemo ponovo ovdje, ali ne u vojnoj uniformi. Ne, ja sam stekla ovdje izuzetne prijatelje i radujem se što ću ih ponovo vidjeti i doći ovdje. Onda biste trebali početi učiti jezik, tako da kada vas vidim naredni put, mogu s vama razgovarati na bosanskom jeziku. Potrudit ću se, hvala vam. Hvala vam za vaše vrijeme i želimo vam sve najbolje u vašoj karijeri. Vjerujem da već znate gdje idete nakon Bosne i Hercegovine. Da, vraćam se u Washington. Radujem se dakle da uradim sve što mogu da podržim Bosnu i Hercegovinu i hvala vam na ovom današnjem intervjuu. Pretpostavljam da ćete biti jedna od onih osoba koje kada se jednom zaraze bosansko-hercegovačkim virusom i koje se nikada ne odvoje od Bosne i Hercegovine. Hvala vam još jednom. Da, mislim da je to jako tačno. Hvala vam.